हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम देखा सोमवंशर एटा लास्ट पार्टा जो थे कि सरीज सोमवंश जितक राजा विषय में अलरेडी कही सारी आती रही सब ये ही सारदेवी। तो चलते स्टार्ट करवा भिडियोटी। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगे निहत भाव सब्सक्राइब करने आ लाइक करेंगे। जो मैंने चाहूँगी पीडीएफ दरकार ताले मु तले नंबर दे देथिबी, आपण माने जाइए से ग्रुप रे जॉइन हो पारे 499 रे पूरा 1 ईयर पाई कि जहाँ भी पीडीएफ मु अलरेडी पढ़े आगू जहाँ पढ़ेबी सब से ही आपण मानक सेंड करदेवी। ता सहित मो पाखे जितकी भी ओडिया बही आगू को आसीबो बा एबे भी मु छाड़ी से ग्रुप रे आपण माने जाइले सेठी देखि पारिबे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। महाशिवगुप्त द्वितीय जजाति सी कि ख्रीष्टाब्द 1024 रु 1040 मध्य से कौन करथिले ना राजत्व करथिले। इंद्ररथंक मृत्यु पर सोमवंश राज माने सिंहासनर महाशिवगुप्त जजाति द्वितीय अधिष्ठित होइथिले। तांको पुत्र तांको पिता थिले अभिमन्यु। अभिमन्यु अलरेडी हम पढ़ी सारचे, तांके विषय जो मैंने पढ़ी ना पूर्व वीडियो देखि नेबे, तापरे ए वीडियो को आसीबे तो सब किछि जानि परिबे। तापरे आसिला पूर्व वर्णित गृहयुद्ध रे अभिमन्यु इंद्ररथंक द्वारा निहित होइतिले एवं तांको पुत्र जोटा तंडाहार जजाति नगर रु पलायन करथिले। इंद्ररथंक मृत्यु फल रे चंडाहार जजाति नामधारक पूर्वक स्वराज्य को फेरिले और राज्यवासी तथा पदाधिकारी मानक द्वारा संबोधित हेले। तापरे कौन हला ना चोल आक्रमण फल रे ओड्र देश जो परिस्थिति सृष्टि होइतिला ताकू सजाड़िबा पई से जने दक्ष प्रशासन आवश्यकता थिला। से निजुक्ति व्यक्ति थिले किए थिले जोटा आमर जजाति जो पलायन करथिले से ही थिले। तापर आसिले केतेक ऐतिहासिक कहंती जे से निर्वासन काल रे विभिन्न राज्यर सेना बाहिनी जोगदे सामरिक अभिज्ञता अर्जन करथिले और निजको वीरत्व पाई ख्यात लाभ करथिले। तेणु स्वदेश को प्रत्यावर्तन कला परे कंगद कलिंग उत्कल ओड्रा एवं कौशलर पदाधिकारी माने तांको विपुल स्वागत संबोधन ज्ञापन करथिले। तापर से कौन कले ना से कर्णट लाट गुर्जर कांची गौड़ आदि राज्य को विजय करथिले। सुवर्णपुर को से राजधानी नहीं जाइथिले। तांकर आगुरु थिला जजाति नगर, तापर सुवर्णपुर को नहीं गले। से प्राधान्य करथिले मंजारपुर त्राम शासनर सुवर्णपुर रे जारी होइथिला। सेतेबेले से राजत्व तृतीय वर्षर पदक्षेपण करथिले। कोठी लेखा हिथिला एटा मंजारपुर त्राम शासन जोटा कि सुवर्णपुर रे जारी होइथिला। तापर आसिला मंजूरी दान कौन करथिले पराशर गौत्य ब्राह्मण जोटा कि जशकर दान ग्रहण करथिले। आउ कालचोर माने द्वितीय जजातिंकर राज्यपति विपदर कारण थिले। से माने राज्य गंगय देव एवं तांकर अनुरुक्त सामंत कमल राजा कौशल और उत्कल आक्रमण करिथबार जना जाए कि कालचोर माने। कलिंगर प्राच्य गंग राजा पश्चिम वज्रहस्त कालचोर कबलरू निजको स्वाधीन करबा पई राजय नीति अवलंबन करथिले। से कंगद अधिकार करबा संगे संगे निजे त्रिकलिंगवती पदरे भूषित होइथिले। तेणु कालचोर मानक आक्रमण और पश्चिम जो पंचम वज्रहस्तर राजजय फल जजातिंकर राज्यसीमा ह्रास पाइबार अनुमोदित माने जना पड़ला जे द्वितीय जजातिंकर राज्यसीमा ह्रास पाउछि। तथापि से निजको महाशिवगुप्त अभिषेक करथिले। तांकर अनेक बहु कृति पाई स्मृतिकार तांको भगवान मधुसूदन सहित तुलना करिसेंती। किंवदंती अनुଯାयी भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर निर्माण तांको राजत्व काल रे आरंभ होइथिला। पुरीर प्रथम विष्णु मंदिर से निर्माण करिथिबार किंवदंतीर मादळ पांजिरे उल्लेख करा जाइछि। को मंदिर जानि पाइले। तापर आसिला सोनपुर बा सुवर्णपुर अंचलर लुकायत जगन्नाथ प्रतिमा को से उद्धार करी पुरी रे स्थापना करिथिले। जगन्नाथ पूजा अर्चना पाई से दैता मानकु नियुक्ति देइथिले। तापर आसिला सोमवंश राजा 5टी देश रे विभक्त करा जाइछि। कोन कोन रहिछि ना उत्कल तापर आसिला कलिंग कंगध कौशल आउ ओड्रा देश एटा 5टी देश रे विभक्त करा जाइछि। जजातिंक पुत्र अभिमन्यु कौशलर प्रशासन थिले। सुवर्णपुर तांकर सदर महकामा थिला। तापर आसिला भौमकर वंश शासित उत्तर तोषाली को उत्कल नाम अभिहित करा जाइथिला। दक्षिण भाग को कंगद और कलिंग कह जाउथिला। केंद्र महानदी उपत्यका अंचल को ओड्रा देश रे नामित करा जाइथिला। जजाति नगर ओड्रा देश रे अवस्थित थिले। सेठारे
ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଯଯାତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କାମୋଦ ଅଭିଲେଖାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କମଳ ରାଜା ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ପରି ମନ୍ଥନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଗଙ୍ଗେୟ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମଧୁକାମନ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ବର୍ଜ୍ୟହସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଯାତି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ କଙ୍ଗଦ ସୋମବଂଶ ଅଧୀନରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ରାଜା ବର୍ଜ୍ୟହସ୍ତ ନିଜକୁ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗପତି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା। ତାପରେ ଆସିଗଲେ କିଏ ସେ? ଭବଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦତ କେଶରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1040ରୁ 1065 ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପିତା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି, ରାଜଧାନୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯଯାତି ନଗର। ଆଙ୍କର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ପୁଣି ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଯଯାତି ନଗର। ତ୍ରାମଲେଖାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ ଭାତୃ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରମଙ୍କର 2ଟି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଟା? ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଲ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମହାଦେବୀ କୁଳସ୍ଥରେ କଣ୍ଟଲୁଣ୍ଠ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କଣ୍ଟିଳ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ବଳଦେବ ଶ୍ରମ ଲେବକରଣ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କାଳଚୂରମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜା ବାମଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରଣକ ଶ୍ରୀପୁଞ୍ଜ ନାମର ଜଣେ ସମର ବିଶାରଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବିଶାରଦଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟରୁ ଦୋପାଲି ତ୍ରାମ ଶାସନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ରହିଲା ଲାଲ ଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ କୁମାରୀ ପର୍ବତ ଥିବା ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ବଂଶ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ। ଜୈନ ମୁନି ଶୁଭଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ନବକୂଳ ଗୁମ୍ଫା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ମହାଶିବ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମାଞ୍ଜୟ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଉଦୟକେଶରୀ। ସେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିଲେଖରୁ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେବେଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସେ 1065ରୁ 1080 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1069ରେ ଛିନ୍ଦକ ଗ୍ରାମ ରାଜା ସୋମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଶରାଜ ଦେବଗୁରୁ ସେ ପୂର୍ବାଂଶ ନିଜର ଅଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା 10 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1079ରେ ସେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆମୋଦ ଅଭିଲେଖା ଅନୁସାରେ କାଳଚୂର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀଦେବ ପ୍ରଥମ କୋଶଳରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗମ୍ବ, କିମିଡ଼ି, କୌଶଳ ଆଉ ଗିତ୍ରିସିଂହ ଓ ଓଡ୍ରା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସୋମବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଭବଗୁପ୍ତ ପୁରଞ୍ଜୟ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେ 1080ରୁ 1090 10 ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମାଜୟଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଧର୍ମରଥ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ପୁରଞ୍ଜୟ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଧର୍ମରଥ କେମିତି ପରାସ୍ତ ହେଲେ ବା ଚାଲିଗଲେ? ପଶ୍ଚିମ ଲଙ୍କାର ପ୍ରଶାସନକ ଥିଲେ ସେ। ଯେଉଁଟାକି ତେଲୁଗୁ ଚୋଡ଼ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି କ'ଣ ନଥିଲେ? ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ବା ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପୁରଞ୍ଜୟ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜତ୍ୱ କଲେ। 10 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୌଡ଼, ଡାହାଳ, କଳିଙ୍ଗ ଓ ବଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସେ 1090ରୁ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ରାଜତ୍ୱର 6ଠ ବର୍ଷରେ ସେ ଯଯାତି ନଗରକୁ ରତ୍ନଗିରି ତ୍ରାମ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରାମ ଶାସନରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଏକ ତୋଷାଳୀ ଗ୍ରାମ ରାଣୀ କର୍ପୂରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀର ସଙ୍କଣ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ 28 ଖଣ୍ଡ ମୌଜ ପୁନଃ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
तापर आसी कमलपुर त्रामशासनर गुरुत्वपूर्ण उपादान ताहा कल्लोड मंडलर सामंताधिपति जयांक देवଙ୍କ द्वारा कर्णदेवଙ୍କ राजत्व चतुर्थ वर्ष से जारी करथिले। ए जो कल्लोड सेटा कोठी अवस्थित महानदी उपत्यकार धामा और वीर महाराजापुर निकट रे से अवस्थित थिला। तापर आसिला ओडिशा राज्य संग्रहालय रे सुरक्षित सूर्यदेवଙ୍କ प्रतिमा पाददेश रे थिबा भग्न शिलालेखारू जना जाए जे यह कर्णदेवଙ୍କ राजत्व रे 13 वर्षर लिखित होईची। एही प्रतिमा बालेश्वर जिलार गंडीबेड़ा नामक स्थान रे मिलिथिला। एथिरू मन हुए जे आधुनिक बालेश्वर जिला राजा कर्णदेव शासन करुथिले। तापरे कलिंगर गंग सम्राट अनंतबाम चोड़गंगदेव उत्कल को 2 थर आक्रमण करथिले। प्रथमे से विफल होइथिले कारण बंग देश अधिपति रामपाल निर्देश रे दंडभुक्तर समांत राजा नरसिंह सोमराजा कर्णदेव को समाहार रे साहाय्य करुथिले। सेथिलागि से परास्त हेले, किंतु द्वितीय रे सफल हेले। कर्णदेवंकर परास्त करी उत्कल को से अधिकृत करथिले, जोटा कि ख्रीष्टाब्द 1110 रे सोमवंश अंत हेले। एठी अंत हेगला। शेष राजा थिले कर्णदेव। उत्कल को आ कलिंग सहित से मिसाई कौन करथिले सकल कोल समाज प्रतिष्ठा करथिले। एहा फल रे ओडिशा इतिहास एक नूतन अध्याय सृष्टि हेला। एतिकी थिला हमर सोमवंश। जदि क्वेश्चन आसीबो सोमवंशर लास्ट राजा किए थिले ना कर्णदेव। ठीक अछि, फास्ट राजा सेमति देखि देबे किए थिले। तो भिडियोटी जदि भल लगी निहत भाव में सब्सक्राइब करनी, लाइक करूँ, कमेंट करूँ। जो मैंने देखुंट मोर भिडियो देखा जे 50% आमर सब्सक्राइबर देखले 50% सब्सक्राइबर देखुना। तो प्लीज जो मैंने सब्सक्राइब करना करनी आउरी भल भल भिडियो आपण मानक पई आसीबो। तो भिडियोटी एंड करनबा। धन्यवाद।